Paano po? How is die out there? Is die out there toy? Sige, bye-bye. Yes. Yes po. Babayad po. Bayad agad. Ito po, bayad. Mano, Okay, okay. is die out toy. Ako pala inside out. Ano po yun? Bayad po. And is untidy. Okay po, ito na po. No. Ay, kailan po yung Dito. pala? Ito pala. Shh, 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 shh. Ito po. No, 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 yeah. Okay. Untidy. Okay po si Anxiety. This just mama. Ito po. Ay, di ka siyang bayarin. Ay, okay po. Dito. Number po. Ay, ito pala QR code. Ano na lang po, scan. Punasan mo nga pa. Ma, Opo. order. Okay, order po. Quick, two. Three, zero, zero, zero. Ang mahal naman yung 3,000. Ma, Opo. ma. Thank you. Okay, got it. Okay po. Dito, papa. Okay Dito, po. do. Oh, dun na. Okay po. Bye-bye. Bye-bye po. Salamat po sa bayad. Receive na po. Kano po ang type si Leo ayon Bayad to? ka na eh. Leo ayon to ang type. Anxiety, chicken, with rice and No, fries. no. Choosy ka pa? B. Well, Paano ka magdadrive? sige po, bye-bye. Sige po, bye-bye. Thank you po. Sige, bye-bye. Wow! Wow! I like it. Mm. Yum, yum. Yum, yum, yum. Yum, yum, yum. Matapos na. Tapos na ba? Ah. Okay.